الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله
हुवा तव्वाबुर रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए या अहमद मुजतबा कहिए। खुदा के बस बात वो है फिर उसके सिवा और क्या कहिए। और जब उनका जिक्र छिड़ जाए तो दुनिया सरापा गोश बन जाए। और जब उनका नाम आए तो मरहबा सल्ले अला कहिए। और शरीयत से तो जायज़ है कि खातमुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानुहु दी ज़ाते अक़दसो अतहर आला और बाला वास्ते है। बेशुमार ला तादाद दरूदो सलाम इमाम कायनात इमामुल मुजाहिदीन इमाम आज़म सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस से है। अजीज भाइयों, अल्लाह ताला दा नहायत ही शुक्र है कि जिंदी तौफीक खास नल असी अज फिर जमा होया। मैं दुआ करना अल्लाह साढ़े सारियां दा एक एक मिनट दा बैठना कबूल फरमाए। और मैं ये भी दुआ करना कि अल्लाह रमजानुल मुबारक दा महीना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अल्लाह इस आखिरी अशरे दी सानू कदर करन दी तौफीक अता फरमा। मेरे मोहतरम भाइयों, वैसे ते पूरा जिस्म ही अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। इंसान दे जिस्म दे अंदर अल्लाह ने जड़ियां जड़ियां चीज़ां बनाइया ने, हर एक चीज इतनी अहमियत दी काबिल है कि एक एक चीज से घंटों तकरीर की जा सकती है। लेकिन इंसान दे जिस्म दे अंदर अल्लाह ने एक ऐसा टुकड़ा रखा है जिंदा वजन करिए तो शायद आधे पाँव नालों भी कम है। लेकिन उस टुकड़े का कम इतना ज्यादा है कि शायद पूरे जिस्म का कोई भी हिस्सा उन्ना काम नहीं करता जिन्ना कला वो टुकड़ा करता। और जिस्म दे उस टुकड़े का नाम जुबान है। ये जुबान अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा फजल है। मेरे मुहतरम भाइयों, जदीद दौर दे लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पहले एक लफज बनाते ने, फिर लफज नू लफज नाल जोड़ के मजमून बनता है, फिर मजमून मजमून नाल जुड़ के किताब बनती है। लेकिन ये जबान ऐसा टुकड़ा है कि चंद सकिंटां विच कितने लफज बोल सकता है। ये अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। ऐ तुसी जाओ ना किते बाजार दे अंदर ते हकीम दी दुकान तो कोई फकी लैके आओ ते लिया के किसी पुराने बुजुर्ग नू, ए बुजुर्ग आए बैठे ने, इन्हां नू लिया के चेक कराओ, बाबा जी ए फकी लैके मैं आया, जरा इनू चेक करे जे। इंदियां बड़ियां धुम्मां पईयां ने
तो बाबा जी फिर वो फक्की नूं अपनी तली ते रख के फक्की दा फक्का मारदा है। ते जदों फक्की दा फक्का मारदा है ना ते नाल ही डिटेल शुरू हो जाती है। ते बाबा जी कहंदे ने इहदे विच तुम्मा भी पाया है, इहदे विच कालियां मिर्चां भी पाईयां ने, इहदे विच जवैन भी पाई है। ईमान नाल दसो भी इस बाबा जी नूं बगैर दसन तो सारियां चीज़ां कौन दसदा पिया है? बोलो। ज़बान चेक कर रही है, ज़ायका मालूम कर रही है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, इंज कह लो कि जिंदी ज़बान नहीं उनकी कोई पहचान ही नहीं। वेंदे नहीं हो, कोई गूंगा बंदा होए ना, गूंगा, तो वह बेचारा पिंड दे विच या शहर दे विच गूंगा ही मशहूर हो जाता है। अगर दुकान पाए तो लोग कहते ने गूंगे दी दुकान, अगर मकान बनाए तो लोग कहते ने गूंगे दा मकान। अगर कोई बेचारा कोई भी काम करे, मैं बल्कि इंज कह सकना कि गूंगे दे नाम दा उनके माँ बाप नूं ही पता होंदा है, बाकी सारे उन्होंने गूंगा ही कह के पुकार देंगे। तो मेरे मुहतरम भाइयों, इस ज़बान अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। दुआ करो अल्लाह इस ज़बान नूं सही इस्तेमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मुहतरम भाइयों, खाल के कायनात ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर इस ज़बान दे मुतल्लक सानू कुछ रहनुमाई दी है कि इनू संभाल के इस्तेमाल करना है, किसी नू गाल नहीं कढ़नी, इस ज़बान दी वजह तो किसी नू परेशानी नहीं देनी, किसी दे सामने झूठी झूठी गल नहीं करनी। इंज कह लो सियाने कहंदे सन, हुण भी कहंदे ने, पहले तोलो ते फिर बोलो। इंज दा जुमला ना बोलो कि किसी दा दिल दुख जाए। रोदा भी रखिया होए ते नाल झूठ भी बोली जाए, है रोदा भी रखिया ते नाल गीबतां भी कीती जा रहा है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, जिस तरह पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर इस मौजू दा ऐलान किया गया, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा बड़े इख्तिसार नाल इस मौजू नूं बयान करा। पूरी तवज्जो तुसी मेरी तरफ रखनी है। जदों भी नबी पाक दा नाम आना है, गज के की पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रमजान है, तुसी बैठे दरूद पढ़ोगे, कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहोगे, तुहानू डबल ट्रबल इंशाअल्लाह नेकियां मिलणगियां। नेकियां लैनियां ने ना इंशाअल्लाह। तो आइए जरा तवज्जो फरमाना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दा नाम आवे, दरूद नू प्यार नाल, मोहब्बत नाल, ज़ौक नाल पढ़ लो ते सारे पढ़ लो। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी आखोगे ये पहले दरूद दी गल है, इंशाअल्लाह जदों तक जिंद जान रहेगी इंशाअल्लाह सोने ते दरूद पढ़ दे रांगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 के काबे नू आन सजाया मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह काबे नू आन सजाया मेरे मोहम्मद ने, दुखियां नू गल नाल लाया मेरे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह के शजरा भी आप नू सलाम कीते ने, जानवरां चल के कलाम कीते ने। शजरा भी आप नू सलाम कीते ने, जानवरां चल के कलाम कीते ने। रोड़ा नू कलमा पढ़ाया मेरे मोहम्मद ने
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا علم نجعل لہو عینین ہن قرآن سننا ذرا علم نجعل لہو عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتہم العقبۃ وما ادراک مل عقبہ اللہ اکبر فرمایا کائنات دے لوگو علم نجعل لہو عینین اسی انسانوں دو اکھاں عطا کیتیاں اللہ اکبر ونجعل لہو علم نجعل لہو عینین ولسان وشفتین اسی انسانوں دو ہونٹ عطا کیتے ہن درا گل نو سمجھنا ہے گل قابل غور ہے میرے محترم بھائیو اللہ نے انسان اکھاں دو دیتیاں نے اکھاں دو نے پر کم ایک کر دیاں نے سجی دا کم بھی ویکھنا کھبی دا کم بھی ویکھنا اللہ نے انسان ہاتھ دو دیتے نے سجے دا کم بھی پکڑنا کھبے دا کم بھی پکڑنا اللہ نے پیر دو دیتے نے سجے دا کم بھی چلنا کھبے دا کم بھی چلنا لیکن اللہ نے انسان زبان ایک دیتی ہے کام کئی کیتی جا رہی ہے باقی شیعہ دو دیتیاں کام ایک کر دیا نے ایک کے کام کئی کیتی جان رہی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا فرمایا کائنات دے لوگو زبان اللہ دی بڑی بڑی نعمت بڑا بڑا احسان ہے زبان فی الوقت دو کم کر دیے کیڑے کیڑے سب تو پہلا کم زبان دا چکھنا ذائقہ معلوم کرنا میرے محترم بھائیو انگریزاں نے بڑیاں بڑیاں لیبارٹریاں ایجاد کیتیاں نے جیڑیاں ہر چھپی چیز دا دس دیندیاں نے اس چیز وچ کیڑی چیز دی ملاوٹ ہے اے چیز کیڑیاں چیزاں دا مرکب ہے لیکن میرے محترم بھائیو مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک آج تک کوئی ایسی لیبارٹری نہیں بنا سکدا جیڑی ذائقہ معلوم کرے ذائقہ معلوم کرن والی ایکو لیبارٹری ہے اون دا نام زبان ہے اونوں بنان والا کوئی انسان نہیں بلکہ رب رحمان ہے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذرا عربی دے اندر زبان لسان آکھیا جاندا ہے اردو یا پنجابی دے اندر زبان آکھیا جاندا ہے اگر جناب لفظ عربی دا بولو تے لفظ لسان دے چار حروف بنتے نے چار حروف اللہ تعالیٰ نے جی میں لفظ زبان دے چار حروف نے اللہ نے مینو تینو لہجے بھی چار عطا کر دیتے نے کائنات دے لوگو جی میں زبان مٹھا چکھن دی صلاحیت رکھ دیئے اے میں زبان مٹھا بولن دی صلاحیت رکھ دیئے جی میں کڑوا چکھن دی صلاحیت رکھ دیئے اے میں کڑوا بولن دی صلاحیت بھی رکھ دیئے تے نمبر 3 زبان سچ بول دیئے نمبر 4 زبان جھوٹ بول دیئے اللہ نے 4 لہجے دے دیتے نے مینوں تینوں اور اختیار دے دیتا ہے تے دعا کریا کرنا اللہ مینوں تینوں سچ بولن دی توفیق دے دے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سانو دعا دسیے اے دعا یاد کر لو فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا وعینی من الخیانہ ولسانی من القذب فإنکا تعلم خائنۃ
खाइनत अल आयुनि व मा तुखफी सुदूर। अल्लाह मेरे सीने नू निफाक तो बचा ले। दुआ करया करना अल्लाह मेरी ज़बान नू झूठ कोलो बचा ले। दुआ करया करना अल्लाह मेरे दिल नू हसद कोलो बचा ले। मेरे मोहतरम भाइयों, राजा जंग दे बासियो एक नबी है, बड़ा जलीलुल कदर नबी है, लेकिन ज़बान दे मामले अंदर रब दे सामने रोंदा पिया है, झोलियां अड के दुआवां करदा पिया है। हजरत मूसा पैगंबर ने आंदे की ने काला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मैं तेरा नबी मूसा दुआ करना वा, अल्लाह मेरी ज़बान दियां लुगत ना ठीक कर दे, अल्लाह मेरी ज़बान दे वल विंग ठीक कर दे, अल्लाह मेरी ज़बान दी तासीर नू ठीक कर दे। अल्लाहु अकबर। गल समझन दी है, गल सोचन दी है। इधर हजरत मूसा पैगंबर मांग के ज़बान दी हिफाजत लै रहे ने, ते जदों नबी पाक दी वारी आई, जदों आमिना दे दुर्रे यतीम दी वारी आई, उदों की आख्या? फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बी इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। फरमाया मेरा महबूब पैगंबर मूसा पैगंबर ने ज़बान दी हिफाजत मांग के लई है, ते मैं रब ने तुहाडी ज़बान दी हिफाजत आप कर छड़ी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह किड्डियां प्यारियां गल्लां ने ज़बान दे बारे। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने मैनू तैनू ऐ मेरी तेरी जिहड़ी ज़बान है इहदे मुतल्लक मुहतात रहन दी तलकीन कीती है। वेखो ना, ये चार लहजे ने। मैं सच बोलना चाहवां बोल सकना, मैं झूठ बोलना चाहवां बोल सकना, मैं किसी नाल मिठी गल करना चाहवां कर सकना, किसी नाल कड़वा बोलना चाहवां बोल सकना। कदों तक बोल सकना? जदों तक मेरी तुहाडी जिंदगी है, जदों तक मैं तुसी जिंदा हाँ, ते जदों मर जांगे, जदों रब दे कोल चले जावांगे, फिर ज़बान बोलेगी, लेकिन अल्लाह दी मर्जी नाल बोलेगी। हुण मेरे तेरे इख्तियार अंदर है। कुरान सुनिए जरा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम बिअयदीहिम व अर्जुलिहिम। कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दे दरबार दे अंदर बंदा खड़ा होएगा, ज़बान मेरी होएगी लेकिन मेरे खिलाफ ही गवाहियां देगी। ज़बान मेरी होएगी, मेरे हत्थां नूं ताले लग जाणगे। अल्लाह फरमाते ने ज़बान खिलाफ बोल बोल के गवाहियां देगी। वीर जी पहले ही संभाल के रख लो, पहले ही एहतियात न रख लो, अपनी ज़बान तो सच बोलिया करो ना। देखना जरा इन्हां गल्लां ते गौर करना। ये ज़बान किड्डी वड्डी अल्लाह दी नेमत है। अल्लाह दे कई नबी ने जिन्हां ते बोहतान लगया, जिन्हां ते उन्हां दियां कौमां ने इल्जाम लाया, ज़बान दी बरकत नाल अल्लाह ने उन्हां दी हिफाजत कीती है। सैयदना मरियम अलैहिर्रहमा उन्हां ते बोहतान लगया, आपने बच्चा चुकिया है, बैतुल मक़दस विच आ गईयां। लोग गल्लां करदे ने, कोई कुछ कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है। अल्लाह ने एक छोटे जे बच्चे नूं ज़बान दे दित्ती है, अपनी ज़बान चों की बोलदा है? काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। वली जुरैज ते बोहतान लगा, एक बच्चे ने गवाही दे दी है। सैयदना यूसुफ पैगंबर ते बोहतान लगा। इस ज़बान दी बरकत नाल अल्लाह ने रिहाइयां दित्तियां ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वीर जी ज़बान अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है, ते इहदे तो सच बोलना चाहिदा है। ते कल क़यामत वाले दिन इस ज़बान ऐसी चीज है, कल क़यामत वाले दिन मेरी तेरी जन्नत दा फैसला भी ज़बान तो होना है।
اے میری تیری زبان نے کرنا ہے، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے، زبان دی گواہی بندیاں نو ڈوب چھڑ دیئے تے زبان دی گواہی بندیاں نو تار بھی چھڑ دیئے۔ اے زبان ایسی چیز، وہ گل بنی ہوئی ہے نا، ایک بندے نے قتل کر لیا تے قتل کر کے آ گیا وکیل صاحب کو، آندہ بھی قتل تے میں کر لیا ہے، ہن کوئی انجدہ چگاٹھ لاؤ بھی میں بچ جاواں تے میری رہائی ہو جائے، جنہ پیسہ لینا لے لو، فیس لینی ہے لے لو۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے، انہیں آکھیا تو ایک کام کرنا ہے، جدو تو جانا ہے نا جج دے سامنے تے تینوں پوچھے ہاں بھی قتل کیتا ہے تے تو کہنا ہے، جے تینوں آکھیا ہاں بھی رہندا کیتے ہیں تے تو کہنا جے کبھی قتل کیتا ہے تے تو کہنا انہیں آکھیا یہ کیڑی گل ہے، میں جج دے سامنے جاواں گا 3-4 باری کر دیاں گا میری جان چھٹ جائے گی۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے، جج دے سامنے پیش ہوئے آپ، جج نے آکھیا ہاں بھئی قتل کیتا ہے، کہندا جی انہیں آکھیا رہنا کیتے ہیں، کہندا انہیں آکھیا ہاں بھی تیرا نام کیے، کہندا جج نے آکھیا تے بیچارہ بولدا ہی نہیں، یہ تا ہے ہی گنگا ہے، رہائی ہو گئی۔ ہون جڑا وکیل صاحب ہے نا ان دے پیچھے پیچھے لے آؤ جی فیس کڈو، بلکہ ڈبل فیس کڈو، وہ کہندا ہے، انہیں آکھیا جے نال بندہ معاف ہو سکتا ہے تو فیس معاف نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیو، زبان اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، زبان دی برکت نال، زبان دی وجہ تو کئی قوماں برباد ہو جان گیاں قیامت والے دن۔ اس زبان نو سنبھال کے استعمال کرو، جدو بولو سچ بولو۔ اگے توجہ کرنا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا صحابہ جان دیو مفلس بندہ کیڑا ہے، غریب بندہ، کنگال بندہ، تے صحابہ کہندے نے سونیا ساڑھے نزدیک تے اوہی بندہ غریب ہے جن دے کول پیسے نہیں، کھان نو روٹی نہیں، پہن نو کپڑا نہیں۔ فرمایا نہیں صحابہ میں تہانوں دسنا، اے گل نو ذرا نوٹ کر لیا جے میرے محترم بھائیو، انج کہہ لو انج کہہ لو، آج دے خطبے دا خلاصہ ہن شروع ہون لگا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے عرش دا سایہ لگ جائے گا، 8 فرشتیاں نے رب دے سایہ عرش نو چکیا ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب فرماتے نے ایک بندہ آئے گا، ایک بندہ آئے گا، بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، پہاڑ بننے پینے نیکیاں دے، کتے تہجداں پڑیاں نے، کتے زکاتاں دیتیاں نے، کتے قیام کیتا ہے، روزے رکھے نے، بڑا کچھ کر کے آیا بیٹھا ہے، یا کے پوچھتا اللہ سنیا اے نیکیاں کندیاں نے؟ اللہ فرمان کے گل سن اے ساریاں نیکیاں تیریاں نے، یا کے گل لاؤ لیاؤ پھر جنت دا ٹکٹ تے میں جاواں جنت دے اندر۔ اللہ فرمان کے نہیں رک جا جے کچھ معاملہ باقی ہے۔ راجہ جنگ دے باسیو اس گل تے ذرا غور کریا جے، نمازاں پڑھ دیو، تہجداں پڑھ دیو، قیام کر دیو، اشراقاں پڑھ دیو، دعاواں کر دیو، اے ویکھنا کی بنن لگا ہے۔ ایک بندہ آیا، اللہ فرمان کے کچھ معاملہ باقی ہے، اللہ فرمان کے ہاں بھئی کسے نے کوئی لین دین کرنا تے کر لو۔ نبی پاک فرمان دے نے ایک لمبی کتار لگ جائے گی، لمبی لین لگ جائے گی۔ اللہ فرمان کے ہاں بھئی ایک بندہ آئے گا، آکھے گا اللہ مینوں فلان جگہ تے گالیاں کٹ داریا، اللہ فرمان کے انج کرو نا اندیاں نیکیاں گالیاں دے مطابق انہوں دے چھڑو۔ ایک بندہ چلا گیا، فرمایا ہاں بھی تیرا کی مسئلہ ہے، وہ بھی آ گیا، اللہ سنیا فلان مجمع دے اندر میری بیعزتی کر داریا، میں کمزور سا، میں ماڑا سا، میں کیا کوئی گل نہیں قیامت والے دن پکڑاں گا۔ اللہ فرمان کے چلو ٹھیک ہے، اندیاں نیکیاں انہوں دے دیتیاں جار۔ ایک تیسرا بندہ آ گیا، اللہ سنیا میری غیبتاں کر داریا، فرمایا چکو نیکیاں دے دیو۔ ایک بندہ پھر آ گیا، اللہ سنیا مینوں مجمع دے اندر ذلیل کر داریا۔ نبی پاک فرمان دے نے نیکیاں مک جان گیاں، نیکیاں مک جان گیاں۔
ایک لمبی کتار لگی ہے زبان دے ٹسے اجے کھڑے ہونگے جنہاں نو زبان چو تنگ کیتا ہے اجے کھڑے ہونگے اللہ فرمان کے ہن انج کر لینے آ انج کرو نا اندے گناہ چک کے اس بندے تے پا دیو ایک پھر آ جائے گا اللہ مینوں فلان جگہ تے ذلیل کر داریا انج کرو نا اندے بھی گناہ چک کے اندے تے پا دیو نبی پاک فرماندے نے نیکیاں دے پہاڑ لے کے آن والا روڑ لگ جائے گا خوشی دیاں سخمی دے وچ تبدیل ہو جان گے نبی پاک فرماندے نے انہیں کو گناہ کیتے ہونگے انہیاں کو چگلیاں کیتیاں ہونگیاں انہیاں کو غیبتاں کیتیاں ہونگیاں انہیاں کو جھوٹیاں قسماں چکیاں ہونگیاں نبی پاک فرماندے نے اس بندے نو زنجیراں میں جگڑ کے پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے گا نبی پاک نے فرمایا اے جے مفلس بندہ سب تو کنگال بندہ میرے محترم بھائیو سانو اپنیاں نمازاں تے بڑا مانے سانو اپنیاں تہجداں تے بڑا مانے اسی غیبتاں بھی کیتی جا رہے ہیں اسی نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں اسی قیام بھی کیتی جا رہے ہیں تے مجمع وچ بیٹھ کے لوکاں تو ذلیل بھی کیتی جا رہے ہیں ایسا نہ ہوئے کل قیامت والے دن تیریاں ساریاں نیکیاں برباد ہو جان اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا نبی پاک نے فرمایا اے جے مفلس بندہ کائنات دے لوگو اپنی زبان تو سچ بولو اپنی زبان تو کسے نو تنگ نہ کرو اللہ اکبر جنیاں برکتاں اللہ نے سچ دے وچ رکھ دیتیاں نے آئیے ذرا غور فرمانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں پہلے گل سنائیے نا سیدنا مریم علیہ رحمہ اے بیکھیا جے سچ دیاں برکتاں کتنیاں زیادہ نے میرا موضوع زبان تے سچ تے جھوٹ ہے اندے تے ذرا غور کرنا سیدنا مریم نے بند کمرے دے اندر تشریف فرمانے جناب زکریا نے باہروں دروازہ لا دیتا ہے آپ چلے گئے تے جدو واپس آئے نا آ کے بیکھیا مریم دے سامنے بے موسم پھل پہنے اللہ اکبر دھیان دیا لال سوال کیتا انا لکی ہادا نی مریم ایس بند کمرے اندر بند کٹھریاں دی اندر بے موسم پھل کی تو آ گئے اللہ اکبر جناب مریم کی فرما دیا نے میں اندہ تجمہ انج کریا کرنا جناب مریم فرما دیا نے زکریا گل سننا منیا اے جڑا دروازہ ہے اندے تالے دیاں چابیاں تیرے کولنے پر رزق دیاں چابیاں میرے مالک کولنے زکریا میرے رب نے میں نو کھان دے دیتا ہے ان بیکھنا درا سیدنا زکریا علیہ السلام ایک بند کمرے دے اندر چلے گئے نے محراب دے اندر تے دعا کر دینے اللہ سونیا جے تم مریم نو پھل دے سکنا ہے تے میں نو بیٹا بھی دے سکنا ہے اللہ فرما دینے زکریا اے گل سننا درا ہن میں نکتے تے پہنچ گیا جڑی گل میں تانوں دسن لگا نبی پاک نے فرمایا حضرت زکریا پیغمبر مانگ رہے نے رب دے کولوں تے اللہ فرماندے نے زکریا گل سننا میں تینوں بیٹا بھی دتا بیٹے دا نام بھی رکھ دیتا تے انہوں نبوت بھی عطا کر چھڑیے تے اللہ فرماتے نے زکریا سیدنا زکریا پیغمبر فرما دینے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو میں نو بیٹا بھی دیتا پھر اندے تے نبوت بھی دیتی کہ اندہ نام ہی تو آپ رکھ دیتا تے اللہ فرما دینے زکریا اندے بدلے بچ تینو ایک کام کرنا پینا ہے ایک کام کرنا پینا ہے کی کام ہے سن لو ذرا فرمایا زکریا پیغمبر اندے بدلے اندر تینو 3 دن واسطے چپ رہنا پینا ہے 3 دن دا روزہ چپ دا روزہ اللہ اکبر اللہ کائنات
کائنات دے لوگوں میں دسنا چاہنا وا زکریا پیغمبر کو زبان موجود ہے لیکن اللہ نے چپ رہن دا حکم دے دیتا ہے سیدنا زکریا پیغمبر زبان دے ہون دے باوجود بھی چپ نے اللہ اکبر کہ اللہ نے سانو بھی زبان دیتی ہے سانو بھی اس زبان تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس نعمت دی قدر کرنی چاہیے اسی روزہ رکھ لینے گالاں بھی کٹ دے پھرنے نہ ساڈے ہتھاں دا روزہ نہ ساڈے پیراں دا روزہ نہ ساڈیاں اکھاں دا روزہ اسی جو دل چاہنے ویکھ لینے جو دل کردا زبان چوں کہہ دینے جو دل کردا کناں چوں سن لینے اوے لوگو کلا میدے دا روزہ نہیں سارے جسم دا روزہ ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ انج نہ کریا کر روزہ رکھ کے جھوٹیاں گلاں کیتی جائے روزہ رکھ کے جھوٹیاں قسماں چکی جائے سجدے وچ اللہ نے برکت رکھی ہے اللہ دی قسم جنہ سکون سچ وچ ملدا ہے کسے شے وچ نہیں ملدا اے ویکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا غزوہ تبوک دا موقع تے نبی پاک نے اعلان کیتا صحابیوں تیار ہو جاؤ نا جہاد واسطے جانا ہے جنگ واسطے جانا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے پہلا غزوہ ہے واحد غزوہ ہے میرے کل پیسے بھی بڑے زیادہ میرے کل مال بھی بڑا زیادہ میں کیا ضرور میں جنگ دے اندر شرکت کرانگا اللہ دے نبی دے نال جا کے جہاد کرانگا فرماتے نے ادھروں نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے صحابیوں چلو نا جہاد کی تیاری کر لاؤ فرماتے نے صحابہ تیار ہو رہنے پھر میں آکھیا میرے کل سواری بڑی تیز ہے انج کرنا وا آج آرام کر لینا وا کل چلا جاواں گا نبی پاک دے پیچھے فرماتے نے اگلا دن آ گیا مینوں سستی آ گئی میں آرام کرن لگ پیا میں کیا کوئی گل نہیں کل چلا جاواں گا اگلا دن بھی آ گیا فرماتے نے 3-4 دن گزر گئے انی دیر نو غزوہ تبوک جو پیغام آیا کہ نبی پاک تے جنگ واسطے میدان اندر اتر گئے نے فرماتے نے ہن تے دل چو تصور ہی ختم ہو گیا ہن تے میں جا ہی نہیں سکدا فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا کچھ دنوں تو بعد نبی پاک مدینے دے اندر آئے نے تے نبی پاک مسجد نبی دے اندر آ گئے فرمایا جڑے ساتھی نہیں گئے جنگ واسطے جلدی نہ لا جاؤ نا اپنا اپنا عذر بیان کرو نا فرماتے نے نبی پاک بیٹھے نے ایک لمبی کتار لگ گئی ہے نبی پاک دے سامنے لوگ آ رہے نے اپنی اپنی گلاں سنا رہے نے کچھ سچیاں کچھ جھوٹیاں کچھ سچ بول دے نے کچھ جھوٹ بول رہے نے فرماتے نے میں بھی اس لین دے اندر کھڑا ہاں تے میں دل دے اندر سوچیا جدوں نبی پاک دے کول جاواں گا کوئی بہانہ لگا دیاں گا کوئی جھوٹ بول دیاں گا فرماتے نے جدوں میں نبی پاک دے سامنے گیا تے میرے ہاتھ نبی پاک تے ریشم ورگے ہتھاں دے وچ جدوں پے گئے میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا فرماتے نے میرا دل نہ کیتا جھوٹ بولن تے میں آکھیا کی پیا کرنا ہے جڑا نبی سچ دین آیا ہے اودے سامنے جھوٹ بولے گا تے انج نہیں کرنا چاہیے فرماتے نے میں نبی پاک نو کہہ دیتا اللہ دے محبوب اصلی گل صحیح گل پوچھو جے سچ پوچھنا چاہندے ہو تے گل ایویں آ میرے کول کوئی عذر موجود نہیں بس میں تو سستی ہو گئی ہے تے میں نہیں جا سکیا ایسے میں تانوں بندے وکھا سکنا جنہ جھوٹ بولیا تسی انہاں نو چھڑ دیتا فرماتے نے نبی پاک نے تھوڑا جہا تبسم فرمایا کعب اللہ دی آرڈر دا تو بھی انتظار کر تے میں بھی انتظار کرنا فرماتے نے بس اینیاں کو گلاں نبی پاک نال ہویاں نے تے میں واپس گھر دے اندر آ گیا انی دیر نو پیغام آیا ہے غزوہ جناب
نبی پاک نے پیغام بھیج دیتا ہے آج تو بعد پورے مدینے چو کعب نال کوئی گل نہیں کر سکتا سارے بائی کاٹ کر دیو کعب نال نہ کوئی دکان والا نہ کوئی مسجد والا نہ کوئی مکان والا کعب نال گل نہیں کر سکتا فرماتے نے اسی 3 ساتھی سا میں جوان سا انہاں دا گھر بیٹھ کے گزارا ہو جایا کردا فرماتے نے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھے رہنا جدو تھک جانا تے باہر آنا کسے نال گل کرنی تے میری گل دا کسے نے جواب تک نہ دینا میں سلام کرنا تے لوگاں نے چہرے پھیر لینے آکھنا نبی پاک دا ڈر ساڈے واسطے سب تو وڈا ڈر ہے فرماتے نے میں بڑا پریشان ہو گیا کدی کدی انج بھی ہوندا میں نبی پاک دے سامنے پیچھے کھلو کے 5 نمازاں پڑھدا تے نبی پاک سلام پھیر کے میرے وال ویکھنا چاہندے میں نبی پاک نال سلام لینا چاہندا نبی پاک مینوں ویکھ کے اپنا چہرہ پراں کر لیندے اتنے ناراض ہو گئے نبی پاک انہاں کو میرے تے پریشانی دا عالم بن گیا فرماتے نے ایک دن جو ہویا میں اپنے گھروں نکلیا بازار دے اندر لوگ گلاں کر رہے نے ایک دوسرے نو مل دے پینے تے میں سلام کیتا کسے نے سلام دا جواب تک نہ دیتا فرماتے نے مدینہ رونق والا پر میرے واسطے مدینہ سنجا بن گیا مدینے وچ رونقاں پر میرے واسطے بڑی پریشانی دا عالم بن گیا میں گلی دے اندر کھڑا ہاں ایک بندہ دوڑدا آیا کہنے لگا یا کعب میں تینوں پیغام دینا چاہنا فرماتے نے ان دے ہاتھ دے اندر ایک خط پکڑیا ہویا ہے میں خط پکڑیا ہے نا تے میں خط لے کے گھر دے اندر چلا گیا ہاں جا کے خط کھولے آئے خط دے اندر غسان دے بادشاہ دا لکھیا خط پہنچے آئے ان دے تک گل پہنچ گئی ہے 40 دن ہو گئے نبی پاک دی ناراضگی نو کائنات دے لوگوں ویکھنا سچ بولے آئے پریشانیاں آئیاں نے پر رب نے کی کیتا ہے اے ویکھنا ذرا خط پڑھے آئے غسان دا بادشاہ لکھ دے آندا کعب تیرے ورگے بندے نال انج نہیں کرنا چاہیدا تو ساڈا دین قبول کر لے نبی پاک نو چھڈ دے فرماندے نے میرے سامنے تندور بلدا پیا ہے میں خط پکڑیا ٹکڑے کر کے تندور دے وچ سٹ دیتا میں کہیا نہیں میں اللہ دے محبوب نو جو میں نہیں چھڑ سکدا کی ہویا سچ بولن دی وجہ تو پریشانی بن گئی ہے میرے تے اللہ بہتریاں لے کے آئے گا فرماندے نے میں خط سٹ دا گیا ہاں میرا دروازہ کھڑکیا ایک بندہ آیا ہے آندا کعب اللہ دے محبوب دا پیغام لے کے آیا ہاں اللہ دے پیغام محبوب دا ڈر لے کے آیا ہاں فرماندے نے مینوں اتنی خوشی ہوئی ہے میرے میں جناب خوشی دے آنسو میری آنکھاں چو نکل آئے نے انی گل سن کے میری بیوی بھی پیچھے آ گئی ہے انج دروازے تے ایسا سائڈ تے میری بیوی کھڑی ہے تے میں اس بندے دیاں گلاں سن رہا ہاں تے میں جدوں دی گل سنی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے کہن لگا کعب اللہ دے محبوب دا ڈر آ گیا ہے اج تو بعد تیری بیوی بھی تیرے نال نہیں رہ سکدی اج تو بعد تیری بیوی بھی تے تو الگ ہو جائے فرماندے نے میری آنکھاں چو چھم چھم آنسو برس پے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا جڑی بیوی جان قربان کرن والی میری خدمت کرن والی انہیں سامان چکیا ہے تے جا رہی ہے میں آکھیا کیا مینوں چھڈ جائیں گی وہ کہن لگی ہاں اللہ دے نبی دا ڈر آ گیا ہے اللہ دے نبی دا ڈر میں جھٹلا نہیں سکدی راجا جنگ دے باسیو کیسے لوگ سن بیوی نے خامد نو چھڈ دیتا نبی پاک دا ڈر مان کے اللہ اکبر فرماتے نے اگے تے بیوی نال کوئی گل کر لینا سا ہن میں کلا رہ گیا دنے بھی رونا وا رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ایک دن میں روندا نبی پاک کول آنسو لے کے گیا وا تے اللہ دے نبی نے ویکھیا تک نہیں میرے وال فرمایا نہیں اللہ دے آرڈر دا انتظار کرنا فرماتے نے 50 دن گزر گئے 50 دن گزر گئے ہن ویکھنا ذرا سچ دیاں برکتاں
फरमाते ने एक दिन फजर तो बाद नमाज पढ़ के मैं अपने मकान की छत ते बैठा वहां, एक बंदा दूरों आवाज़ां लगांदा आ रहा है, या काब तेरे वास्ते खुशखबरियां होण। फरमाते ने मैं इंज छत तो छलांग मारी है ते मेरे कन्ना विच आवाज़ पई है, नबी पाक दा डरा गया है। फरमाते ने हाँ दस की गल है। फरमाते ने आने वाला कहंदा है काब अल्लाह दे महबूब ने तेनू बुला लिया है ते नबी पाक तेरे ते खुश हो गए ने, अल्लाह दे नबी तेनू माफ कर चुके ने। फरमाते ने मेरे दिल विच इन्नी को खुशी आ गई है। अरब दा कानून है जदों कोई बंदा खुशी दा पैगाम लेके आंदा ते बंदा कोई उन्हें गिफ्ट दे तौर ते इनाम दिया करदा। फरमाते ने जदों खुशखबरी लेके आया है मैं अपने घर विच नजर मारी, गुरबत दाल में कोई चीज नहीं लभी इनाम देने वास्ते ते खुशखबरी एडी है, खुशी मैनू इन्नी चढ़ गई है मैं अपना कमीज उतार के उहदे हाथ विच दे दिता है। यार तू खाली नहीं जाना, एडा वड्डा पैगाम लेके आए मेरे वास्ते, दो जहाना दा सरदार मेरे ते खुश हो गया है। फरमाते ने मैं कमीज दे दी है, हुण की बनया है मैं नाल दे गवांडी दी कमीज पकड़ के अज मस्जिद नबी वल जा रहा वा। उधर अल्लाह दे महबूब ने ऐलान कर दिता है, फरमाया सारे सहाबा मस्जिद विच इकट्ठे हो जाओ। फरमाते ने मैं जा रहा वहां, इंज लगदा है मैं कल्ला नहीं सारा मदीना ही जा रहा है मस्जिद वाल। फरमाते ने मैं मस्जिद विच दाखिल होया, जेड़े पैगंबर मेरे नाल गल नहीं सन करना चाहते अल्लाह दे महबूब खड़े हो गए ने। फरमाते ने काब आ मेरे सीने नाल लग जा, काब आ मेरे सीने नाल लग जा। अल्लाह ने तेरी शान दे अंदर कुरान दी आयतां बना दित्तियां ने, वाल सला सतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु। फरमाते ने मैं ते सोचिया भी नहीं सी, मैं ते सोचिया सी अल्लाह ते नबी मैनू बुलाणगे ते सुलह हो जाएगी, अल्लाह ते नबी मैनू माफ कर देंगे। सहाबा बैठ गए ने, फरमाते ने मैं भी बैठ गया ते नबी पाक फरमाते ने सहाबियों काब जदों तू रोंदा सै रब कुरान बनादा सी, जदों तू दौड़ना सै रब कुरान बनादा सी, जदों तू आंसू लैके नमाज़ां पढ़ना सै मेरा रब कुरान बनादा सी। हजरत काब फरमाते ने मैनू यकीन ते पहले सी जिस दिन सच दी बरकत नाल कुरान नाज़िल होया है मैं इरादा कर लिया बंदे दी जान जांदी है चली जाए पर बंदे नू झूठ नहीं बोलना चाहिदा। मेरे मुहतरम भाइयों सच दे अंदर अल्लाह ने बरकतां रखियां ने, सच बोलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा एक झूठ बोलदा है, एक झूठ नू छुपाण वास्ते 100 झूठी गल करनी पैंदी है। जिथे रोजा रखना फर्ज है अपनी जबान तो सच बोलना भी फर्ज है। इस जबान नाल किसी दा दिल ना दुखाओ, इस जबान नाल किसी नू परेशानी ना दियो, चाहे तुसी लख नमाज़ां पढ़ दियो, तहज्जुदां पढ़ दियो, रोजे रख दियो, अगर जबान दी वजह तो क़यामत नू पकड़ हो गई मेरे मोहतरम भाइयों ये दिन रात दे क़याम करने तहज्जुदां पढ़नियां सारियां बर्बाद हो जाणगियां। अल्लाह की दुआ है अल्लाह सानू सच बोलण दी और झूठ कोलों बचण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।